Anak ko sa sulod. Okay. Departure area. Bye. See ya, Philippines. Anak ko sa departure. So, sorry sa ta. Oh. Wow. Yung ani ila airport gari. Oh. Nice. Sorry sa ta. Yang ato oras is alas 11 pa. Ako sakay. So, I'm done. Immigration. So, we're going to, I think, 11. Ano ako po ang gate? 36. Okay, naapa ko diri sa gate 37. Gate 37. So, we're going na sa gate. So, gate 37. 36. Upstairs. Upstairs. So, 36. Taas. We're going sa taas. Taas. O, naanak ko diri. Sorry. Taas ta. Pero, wala man tayong mali. Lantaw rata. So, it's gate 36. 24 to 36. 37. Then two is just catch up. Going to so nanhangaw-hangaw sa ta diri night duty free. So 24 to 37 upstairs. So ang ato jacket, information, mga tanong sa information. Okay. So 36 upstairs. Okay, dirita sa taas. Ang 36. I think lumakan. Just like and share and comment. Oh, sorry. Lantaw sa ta. Lantaw ta. See ya. Nice experience to travel. Okay, bye. Bye. See ya. Ay, tas information mo ta na tabay.